Kami po gawas bis. Okay, game to. Oh, Beben. Without sa game 1 ang team Mandawi. Kini, game to na. Okay, once again, thank you so much to our sponsors. Kap Honorable Apple Rose Gakasan o ni Atty. Jade Boysen. Out kayo! Out! And this is under One Shot Vlog and Ryan Ruby aka Busagat Promotion. O sa ato mga organizer na sila si Idol Jenson Labay, sila si Boss Ninyo Ibo, Boss Dante Sabay o ni Boss Junil Mantalaba. Thank you so much everyone. Servisyo. Ayay ka, out ball. Score. Ono igualis na sa atong game to, ono igualis. Para bounce ang team Cebu City ani. Shantoy, want to destroy. Added by Joel. Ganda ng opensiba sa team Cebu City. Dos, ono na. Servisyo Sian Labra. Iyay ka. Side out. Nagulat si Siantoy. Dos ono. Ito na si Jubel Lucante. Hapon. Iyay ka. Abdonol. Bang! Laras ni Ditsoy. Grabe. Bang! Countil siya di Siantoy. Wakalmas Jubel. I-score na to ni Adel. Dos ono. Service ni Jubel. Dos ono ato score ha. Iyay ka. Hapon. Iyay Jason. Away from home. 3-1 na. 3-1. Dalawang puntos ang labangan sa team Cebu City sa ating game to. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jason striking, answered by Apon. Wana. Iya ka gikalitag laras eh. Grabe hay. Ang galing ni Idol Jobert. Servisyo. Iyay ka, Jobert again. On the attack. Alin ba siya ito? Ito. Iyay ka. Bang! Grabe iyay. Kinanlatay sakto. Side out bola sa team Mandawi. Servisyo. The silent assassin. Impas mo niya. Sakto na kay Santoy. Side out bola sa team Cebu City. Servisyo Gerson Jason. Iyay ka. Wait. Ano 5. Kini para size. PJ. Jason. Kaya nangumpok ni Santoy. Iyay. Counter shot. Bad item. Size ono. This halftime is brought to you by Maricela Tuni Chicharon, Karkar, number 1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa Sarapo, kang Arnoco, Ono, Disco Mobile, basta Disco Arnoco. And if you are looking for a cabinet maker, visit the page of Modular Cabinets by Jubel. Or contact number 0939-767-9534. Modular Cabinets by Jubel. Designed for style, function, and durability. Out! Ball! Bate, Jay. Sugal ko si. Service mo pun. Overhead. Santoy. Kuha ka. Bang! Grabe ha. Santoy Labra. Nagpangis.
Bubong lang, pabutan yung mga. Balir. Mangtasan siya toy. Ay, Nasa. ato score niya, idol. Ono City. Pabor sa team Cebu City. Unang kapuntos ang laban. Away. Side out. Pura yung kanya. Bola sa team Mandawi. Servisyo. Jubil Ducante. Apon. Pung! Tuara. Uwa pa. Patay. Lah. Fire in the hole. Wasak ang team Cebu City. Bate. Dos City na. Dos City. 5 puntos ang kalamangan. Ito na si Joel. Para Tris. Yeah. Grabe yan. Grabe ang bulag ako na. Kung ngasi man. Natruma mo gani sakon. Maring Trauma skilat. natruma ni skillat kanina. Si Kulapong yung nagrabihan yung kabalik. City 3 City 3. Nagrabihan ko to skulapo kay waka tambong skulapo diri ron. Murag na wala siya skulapo. Giyay ka! Grabe naghupo. Apon! Aray. Shutter pang! Labi. Too strong! Masyadong malakas. City 3 City 3. Here comes Jobert Palsinas para 8. Banggi siya pun. 8 3. 5-point lead in favor of team Cebu City. Servisyo Jobert. Jobert. Sagap PG. Apon. PG. Iyay ka. Score 9-3. Last 3 na team Cebu City sa ating game to. Here comes Mr. Explosive Jobert Palsinas. Apon. Siya ito'y labra within striking distance. Give pass siya Apon. Gis. Last 2 na. Gis 3. Ilang bola? Okay. Back to the ball game. Servisyo Jobert. Apon, let it fly. Jobert. Isip mo lang muna. Jobert again. Rigi. Ito. Apon. Okay. Ipagin mo na, Apon. Ya, shoutout daw. Apon. Fernando, Alas Malaki. Ito na. Binumba ni Jubil Ducante. Shoutout daw ya. Fernando, Alas Malaki. Fernando, Alas Malaki. Fernando. Alas may laki. Ang sarap ko. Alias Mang Lucky. Alias May Lucky. Tayo. Luyo, serve Luyo. Ayo, hatag bola siya. Toy, score lang. Okay. Pila na na. 11 na. Luyo, bola. Gis. Wala pa yung ka. Gis. Ugong. Bogong ti Mandawi. Rigi. Yay ka. Kagilo. Yay. Ay, dos. Wala. Overhead. Answer ba yapon? Siri po bulang hapon no? Pinatigbas. Yay. Out ball. Si Mr. Explosive Jobert Palsinas. Gis 3 sa Gis 3. Suga. Tigsang bola. Bola sa team Mandawi. Service open. Jubel! Ay! Saudi siya to eh. Pero murag inside gitu Sam. Murag inside gitu. Inugdo na pa na bola. Idungan. 4 Gis na. Asad. Service open. Jubel Ducante going for the kill. Layo lang sa bisyo. When? Layo. 5 Gis. Kini para size. Sulod lang. Jubel. Bang! Landing cleanly. Pasok ang tira ni Jubel. Dali.
Malinis ang patama ni Jubel. Size, Gis. Panalo ba? Tara pikas po. Change position ang depensa sa Team Cebu City. Nag-indrop lang. City, Gis. Unasan. Servisyo hapon na pride of Dalagit. Out na. Nako. Anong nangyari sa Team Cebu City? Nag-indrop lang mayo. Wala kasabas lagi bata. 8 na. 8 Gis. Para. Na, bantay pa ko po. The lead is cut down to 2. Duha na lang yun. Jubel Lucante. Ginay out. Throw it out. Itinapon ni Jubel. Gis 8 ha. Gis 8. Duha ni kita. Gila mo na tupan. Bugog, bugog. Ball position sa Team Cebu City serving Jobert Nag-i-atay liyo. Barsinas. Ay, ay. Hapon. Jobert. Ay, sumablay. Pagkakataon sa Team Mandawi. Upat, upat. Last 4. Last 2 ha. Servisyo Jubel. Putukan mo. Nice one. Ang Tulot, tulot. good item. Tulon la, tulon. Noemi Gis na. Noemi Gis. Last 3. Last 2. Kinsa kayo makaon. Nas finish line na ni. May kuyo ning mag. Pang hapon. Firing. Side post. Full throttle na. Ay. Awas. Nasubrahan ni hapon. Palabi, overhead. Gila auto service. Noemi Gis ha. Noemi Gis. Side out ha. Bola sa Team Cebu City. Magbaklay na. Baklay din down. Servisyo siyang talim. Labra. Iyay ka. Namupok ng mayong Team Cebu City. Knock out. Ang Team Mandawi. Score. Gila binalik sila, hindi pa na. 11. Last ball na. Para bawi. Para bawas ni. Sa Team Cebu City. Para bawas niya ang Team Cebu City. Yan ay kapil di sila game 1. Antay kay magbukaton na sa naron. Lakaw na sa downtown na naron. Siyantoy labra. Isa ka ng halimaw. Tora. Iyay ka. Ayo. Jobert. Jobert again. Ganda ng tira ni Jobert. Tip ini Jason. Tapos ang laban. Panalo sa game 2 ang Team Cebu City. Sado mo ha. Coming up next, decision game 3.